हावड़ा जिले के उल्लुबेरिया में छात्रों को लेकर स्कूल से लौटते समय एक पुल कार तालाब में गिर गई, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि 2 छात्र जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि रफ्तार तेज होने की वजह से चालक ने कंट्रोल खो दिया और कार तालाब में जा गिरी। बावजूद उसके पुल कार चालकों को इस हादसे से सीख नहीं मिल रही है और वह स्कूली छात्र और छात्राओं को ठूस ठूस कर पुल कार से भर कर ले जा रहे हैं, जिसको ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। जिसकी एक छोटी सी तस्वीर आसनसोल के कुल्टी में भी देखने को मिली, जहां एक स्कूल में जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल के बाहर पुलकार का हुजूम लग गया। जिस पुलकार में बस, टोटो, ऑटो और मारुति वैन सहित टाटा मैजिक वाहन ज्यादातर देखने को मिली। टोटो में जहां 2 लोग ठीक से बैठ नहीं पाते, वहां 8 छात्र और छात्राओं को लेकर आना जाना किया जा रहा है। वहीं ऑटो का भी वही हाल है। अगर हम मारुति वैन या फिर टाटा मैजिक की बात करें तो उसमें 16 से 18 छात्र और छात्राओं को ले जाना और ले आने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर हम बस की बात करें तो मिनी बस में 35 से 40 छात्र और छात्राओं को ले जाना और ले आने का काम किया जा रहा है। किसी बस में 45 या फिर 50 बच्चों को बैठाया जा रहा है। ऐसे में इन वाहनों की अगर हम कंडीशन की बात करें तो वह सड़क पर ठीक ढंग से चलने की स्थिति में भी नहीं है। किसी का ब्रेक ठीक नहीं है तो किसी का टायर ठीक नहीं है, तो किसी का कागज पत्र फेल है, तो किसी का जीटी रोड पर चलने का भी परमिशन नहीं है। बावजूद उसके यह वाहन पुलकार के नाम से धड़ल्ले से चल रही है और पुलकार चालक ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में स्कूल छात्र और छात्राओं की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जिसमें वह दोषी तो है, साथ में अभिभावक भी है जो इन पुलकार चालकों को अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने का जिम्मा सौंप रखे हैं, जिसको लेकर कई अभिभावकों ने घोर निंदा जताई और ऐसे पुलकार चालकों पर अविलंब कार्रवाई की मांग भी की। वह इसलिए कि हावड़ा की तरह आसनसोल में भी किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना ना हो जाए और उस घटना में कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए। বলছিলাম দাদা, গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে। পুলকারে নিয়ে যাওয়ার সময় সে চাকা ব্লাস্ট হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং সেখানে 3 জন ছাত্র মারা যায়। আপনি এই স্কুলের অভিভাবক, এখানে গাড়ির কি রকম কন্ডিশন রয়েছে জানেন? গাড়ির কন্ডিশনের ব্যাপারে বলা মুশকিল। আমি নিজে ফিজিক্যালি নিয়ে যাই। আচ্ছা, তো আপনি কি জানতে চাইছে? আই এম নট ক্লিয়ার, কেননা গাড়ির কন্ডিশন কি করে বলবো, এটা স্কুল বেটার। আচ্ছা দেখুন, আপনার পেছনে এইভাবে যে টোটোতে নিয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের, এরকম গাদা টোটো রয়েছে। হ্যাঁ, টোটো তো আছে। টোটোদের পারমিশন নেই, ওভার ক্রাউডেড। টোটোদের পারমিশন নেই জিটি রোডে তারা এইভাবে গাড়ি নিয়ে যাবে? টোটো পারমিশন নেই না। তা সত্ত্বেও এরা জিটি রোডে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? এই ব্যাপারে বলছি, আপনি যেটা বললেন যে যদি পারমিশন নেই তাহলে নিয়ে যাওয়া উচিত না। আচ্ছা, তারপর আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে, এই যে পুলকারে দাদা, আপনি স্কুলের অভিভাবক, দেখুন আপনার পেছনে দেখতে পাবেন অনেকগুলো টোটো। এই টোটোতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এই পুলকারে দেখুন কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের একেবারে ঠুসে নিয়ে যাচ্ছে। মানে যেখানে 10 জন ছেলে বসার সেখানে 20 জন 25 জনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? বিপজ্জনক। বিকল্প চিন্তা ভাবনা করা উচিত, কারণ যারা গাড়ি চালায় তাদের তো 4 জন মিলে পোষাবেও না। তবে ব্যাপারটা যা হোক, আলটিমেটলি যেখানে ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্ন, সেখানে এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং এটা ঠিক নয়। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে হাওড়াতে, সেখানে একটা পুলকার দুর্ঘটনার কবলে। পুলকারের এই অবস্থা, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের একেবারে 10-15টা জায়গায় 30টা 40টা করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নিচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে জিটি রোডের উপরে টোটোতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? বিষয়টা হলো, ঘটনাটা আমরা নিউজ চ্যানেলে দেখেছি, দুর্ভাগ্যজনক। সবার আগে যে গার্জিয়ান আছে এবং পুলকারের যারা গাড়িগুলো চালায় বা মালিক, তাদেরকে একটা সিস্টেম করা উচিত এবং গার্জেনদেরও এটা গ্রাহ্য করা উচিত যে একটা গাড়িতে, আমরাও দেখেছি আমাদের ওখান থেকেও সব আসে এবং এই গাড়িগুলোই ভরসা ছাত্রছাত্রীদের স্কুল নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদের সচেতনতা দরকার। এত বাচ্চাদের লোড, তারপরে এরা কম্পিটিশান, রাস্তা বেশিরভাগ জায়গায় খারাপ আছে, এরা কম্পিটিশানের মাধ্যমে নিয়ে যায় বাচ্চা যারা আছে ছাত্রছাত্রী, তাদের জীবন নিয়ে সংশয় অভিভাবকদের এবং পুলকার মালিক। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।